Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from the second group. In this video, we would like to present about the translations of the short story. Hello everyone. I'm Kalista. I would like to present the first paragraph of the short story. The title of the story is Mimpi Risma. Okay, in the first paragraph. Risma adalah seorang gadis kecil yang penyandang disabilitas. Ia memiliki keterbatasan pada kedua kakinya, sehingga harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Namun, Risma tidak pernah menyerah pada keadaannya. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang pelukis. Okay, from the first paragraph, we got the translate into English. Risma is a little girl with a disability. She has limitation on both legs, so she has to use a wheelchair for activities. However, Risma never gives up on her situation. She has a dream to become a painter. Okay guys, from the first paragraph, we used any translation. The first, we use literal translation. Literal translation is the technique of translating word for word while keeping the structure as close as possible to the source language. The example of the first paragraph we found from the sentence, Risma is a little girl with a disability. Okay, the second one, we use modulation. Modulation is the translation from the change the form of the message, but it retains the same meaning. On this paragraph, we found on the sentence, she has limitation on both legs. And then the third, we use free translation. Free translation is translation where the translator captures the essence and the sentiment of the original text rather than sticking strictly to the exact word. We found the example on this paragraph. However, Risma never gives up on her situation. And the last, we used idiomatic. The idiomatic translation is the translation captures the idiomatic expression. From the example, on this paragraph, she has a dream to become a painter. So the sentence has a dream to become, which might not translate word for word, but it's conveys the intended meaning effectively. So the translation is idiomatic. So in this occasion, I would like to explain about Risma's Dream, a short story that we take. And especially I would like to explain the second paragraph. In the second paragraph, there are 3 sentences, and I think mostly they use literal translation for translating. For example, the first sentence, Risma mulai melukis sejak ia masih kecil. We translate, Risma started painting since she was a child. And the second sentence, ia menyukai bagaimana lukisan bisa menggambarkan keindahan dunia. We translate, she likes how paintings can show the beauty of the world. Why we think that those are literal translation? Because we translate it directly and it retains the same word order, meaning, and style as the source text. And the last sentence, the third sentence, ia juga suka menggunakan lukisan sebagai cara untuk mengekspresikan dirinya. We translate, she also enjoys using paintings as a way to express herself. We think that that sentence is transposition translation because it involves a shift from one grammatical category to another and while still preserving the meaning.
I think that's all, and thank you. Hello, I'm Jihanila Ilma. I will presentation paragraph 3. Awalnya Risma kesulitan untuk melukis dengan kursi roda. Ia harus menemukan cara yang tepat untuk memegang kuas dan kanvas. Namun, Risma tidak menyerah. Ia terus berlatih dan mengembangkan tekniknya. Oke, target teksnya yaitu bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya yaitu initially Risma found it difficult to paint while using a wheelchair. She had to figure out the right way to hold the brush and canvas. However, Risma did not give up. She kept practicing and developing her techniques. I think this paragraph mostly use literal translation, but dalam kalimat kanvas, menurut saya menggunakan teknik borrowing naturalis, yang mana dalam source teksnya yaitu kanvas pakai K, dan dalam target teksnya yaitu kanvas pakai C, yang mana tidak ada, hanya merubah kalimat pertama saja. Hanya merubah kata huruf pertama K dan C, seperti itu. I think that's all for me. I'm Awanur Hakim, so I will explain about fourth paragraph. Paragrafnya di sini berbunyi, semakin lama, Risma semakin mahir dalam melukis. Ia mulai mengikuti berbagai kompetisi lukisan dan memenangkan beberapa penghargaan. Lukisan-lukisannya juga sering dipamerkan di galeri-galeri seni. And the translation is, time by time, the painting skill of Risma becomes better. She starts to join a lot of arts competition and winning a few of awards. Her artworks are often to be a display in some of arts gallery. Jadi di sini saya menggunakan yang pertama di time by time, the painting skill of Risma becomes better itu menggunakan transposition, karena di sini awalnya Risma itu menjadi subjeknya adalah Risma semakin mahir. Jadi Risma duluan, dan saya mengubah tataannya menjadi the painting skill of Risma becomes better. Jadi saya mengubah tatanan SPOK-nya, the painting skill-nya menjadi subjeknya. Dan untuk kalimat selanjutnya, she starts to join a lot of art competition sampai arts gallery, itu adalah literal translation karena saya mengubahnya per kata. Dan yang terakhir adalah untuk kata galerinya itu adalah borrowing yang naturalized karena hurufnya berganti. Untuk strateginya yang untuk first sentence, untuk kalimat pertama itu saya menggunakan helper strategy. Yang kedua, untuk sentence yang kedua menggunakan enlightener strategy, dan yang ketiga atau kalimat terakhir menggunakan observer strategy. In here I will explain paragraph 5. Kalimat yang pertama, Risma ingin membuktikan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Risma wants to prove that disability is not a barrier to achieving dreams. Nah, yang pertama, Risma wants to prove that. Nah, ini masuk dalam literal translation karena diterjemahkan kata per kata dan juga mempertahankan struktur dan makna aslinya. Yang kedua, disability is not a barrier. Ini masuk dalam calc ya, karena frasanya juga diterjemahkan secara langsung dan juga tetap mempertahankan frasa aslinya. Yang ketiga, to achieving dreams. Ini juga masuk dalam literal translation. Untuk kalimat yang kedua, ia ingin menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan. She wants to inspire others not to give up on circumstance. Dalam kalimat ini masuk dalam
literal translation. Inspire others. Nah, ini masuk dalam ekuivalen. Ungkapan menginspirasi orang lain, inspire others, ini merupakan ungkapan kesetaraan ya, yang setara dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua, not to give up on circumstance, ini juga masuk dalam calc. Dan yang terakhir, not to give up on circumstance, ini masuk dalam transposition. Dalam hal ini, infinitif untuk tidak menyerah yang diubah menjadi gerund, not to give up. Nah, ini lebih cocok dengan tata bahasa Inggris. Terima kasih. Hello everyone, my name is Sharon Mubarak and I want to tell you about paragraph 6. Oke, paragraf ke-6 yaitu saya ingin menjadi pelukis terkenal. Kata Risma, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa melakukan apa saja seperti orang-orang lain. Nah, di sini kan ada 2 kalimat. Dan kalimat pertama saya menggunakan calc atau literal translation. Jadi 2 teknik. Yang pertama, I want to become a famous painter, saya Risma. Nah, yang pertama itu I want to become, saya menggunakan literal translation. Dan a famous painter, saya Risma, yaitu menggunakan calc. Nah, kenapa saya menggunakan literal translation? Karena sesuai dengan kalimat pada bahasa Indonesianya. Lalu pada a famous painter, saya Risma, saya menggunakan calc, yaitu sedikit menggunakan sedikit keterkaitan dengan bahasa aslinya. Lalu ada beberapa kata yang memang diubah, seperti huruf famous, seorang pelukis terkenal. Nah, di situ. Lalu kemudian pada kalimat kedua, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa melakukan apa saja seperti orang lain. Nah, I want to show the world that I can do anything like everyone else. Saya menggunakan transposition. Nah, di mana di situ kalimat dari bahasa pertama itu sama saja, tetapi menurut terjemahan bahasa Inggrisnya itu sesuai dengan gramatikalnya. Nah, begitu. Terima kasih. Thank you. Okay, that's all from our presentation, and thank you very much for your attention. And also we say sorry if there are many mistakes, and the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.